Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lintang Safitri Ayu dengan NIM 1212402344 dari kelas Bahasa Inggris TKD. Di sini saya akan membaca esai in English and Indonesia. Distillation is one of the most fundamental and widely applied operations in the chemical and process industries. It involves separating a liquid mixture into its individual components based of difference in their boiling points. When the mixture is heated, the component with the lower boiling point vaporizes first, while the less volatile component remain in liquid form. The vapor is the condensate back to liquid, resulting in a product that is injected with the more volatile substance. A distillation column is a spontaneous piece of equipment designed to achieve this process constantly and efficiently. Inside the column, vapor rises while liquid descends through a series of trays of packing material that maximum contact between the two paths. On each tray, heat and mass transfer take place substantially. Part of the rising vapor condenses, releasing heat, while part of the descending liquid vaporizes, absorbing heat. This conjoined contact allows repeat equilibrium targets that gradually enrich the vapor phase in the more volatile component as it moves upward. At the top of the column, the vapor is directed into a condenser where it is cooled and converted back into liquid. This condensed liquid forms the distillate, also called the overhead product. A portion of this distillate is returned to the column as reflux. The reflux provides liquid that enhances separation efficiently by maintaining a steady temperature gradient and improving vapor-liquid content. At the bottom of the column, the remaining liquid, known as the bottom product, contains the less volatile component. It is reacted by a device called a reboiler, which supplies the necessary heat to drive continuous evaporation. The effectiveness of a distillation process depends on several key factors, such as column pressure, reflux ratio, feed composition, and tray design. A high reflux ratio produces a pure distillate but requires more energy. Therefore, engineers must balance the energy cost with the desired product quality. The feed mixture is usually introduced near the middle of the column to optimize separation between the lighter and heavier components. Evaporation will also based on the principle of heating serves a different industrial purpose. Instead of separating volatile components, evaporation concentrates a solution by reforming part of the solvent. Typical water, the liquid is heated until a portion vaporizes, leaving behind a more concentrated liquid product. In many industries such as food processing, desalination, and water treatment, multi-effect evaporators are used. The system recycles the vapor from one stage to heat the next, dramatically improving energy efficiency and reducing operational costs. Input distillation and evaporation, heat transfer, and phase change are the core phenomena. Successful operation requires pressure control of temperature, pressure, and flow rate to ensure efficiency, safety, and product consistency. Engineers must also consider the physical properties of materials such as boiling points, vapor pressure, and thermal stability to design the most stable equipment. In summary, separating by heating is a cornerstone of chemical engineering practice. Through the careful design of distillation column and evaporator, industries can purify raw material, recover valuable products, and minimize energy consumption. The process illustrates how the principles of thermodynamics and fluid mechanics are transformed into practical technology from modern manufacturing. In Indonesia, distilasi adalah salah satu proses yang paling mendasar dan paling banyak digunakan dalam industri kimia dan proses. Proses ini melibatkan pemisahan campuran ke dalam komponen-komponennya berdasarkan perbedaan
titik didih saat campuran dipanaskan dengan titik didih yang lebih rendah menguap terlebih dahulu, sementara yang kurang volatil tetap dalam bentuk cair. Uap tersebut kemudian dikondensasikan kembali menjadi cairan, menghasilkan produk yang diperkaya dengan komponen yang lebih mudah menguap. Kolom destilasi adalah peralatan canggih yang didesain agar proses ini dapat berlangsung secara terus-menerus dan efisien. Di kolom, uap naik sementara cairan turun melalui serangkaian nampan atau bahan pengemas yang memaksimalkan kontak antara kedua fase tersebut. Pada setiap nampan, perpindahan panas dan massa terjadi secara bersamaan. Sebagian uap yang naik mengembun melepaskan panas, sedangkan sebagian cairan yang turun menguap, menyerap panas. Kontak arus berlawanan ini memungkinkan terjadinya beberapa tahapan kesetimbangan yang secara bertahap memperkaya fase uap dengan komponen yang lebih volatil saat naik ke atas. Di bagian atas kolom, uap diarahkan ke kondensor yang mendinginkan dan mengubahnya kembali menjadi cairan. Cairan terkondensasi ini disebut distilat atau produk atas. Sebagian destilat ini dikembalikan ke kolom sebagai reflux. Reflux menyediakan cairan meningkatkan efisiensi pemisahan dengan menjaga gradien suhu yang stabil dan memperbaiki kontak antara uap dan cairan. Di bagian bawah kolom, cairan yang tersisa disebut produk bawah, mengandung komponen yang kurang volatil. Cairan ini dipanaskan kembali oleh alat yang disebut dengan reboiler, yang memberikan panas yang dibutuhkan untuk menguapkan cairan. Keefektifan distilasi bergantung pada beberapa faktor utama, termasuk tekanan kolom, rasio reflux, komposisi umpan, dan desain nampan. Rasio reflux yang tinggi menghasilkan destilat yang lebih murni, tetapi meningkatkan konsumsi energi. Oleh karena itu, insinyur harus menyeimbangkan biaya energi dengan kualitas produk yang diinginkan. Umpan biasanya dimasukkan dekat bagian tengah kolom untuk mengoptimalkan pemisahan antara komponen ringan dan berat. Penguapan, meskipun juga berdasarkan prinsip pemanasan, memiliki tujuan yang berbeda. Alih-alih memisahkan komponen volatil, penguapan bertujuan untuk memekatkan larutan dengan menghilangkan sebagian pelarut, biasanya air. Cairan dipanaskan hingga menguap, meninggalkan produk cair yang lebih pekat, dan dalam berbagai industri seperti pengolahan makanan, desalinasi, dan pengolahan air limbah. Evaporator dengan multi-efek digunakan yang mendaur ulang uap dari satu tahap untuk memanaskan tahap berikutnya, sehingga meningkatkan efisiensi energi yang mengurangi biaya operasional. Baik destilasi maupun penguapan melibatkan perpindahan panas dan perubahan fase sebagai fenomena utama. Pengoperasian yang berhasil memerlukan kontrol yang tepat atas suhu, tekanan, dan aliran untuk menjamin efisiensi, keamanan, dan konsistensi produk. Insinyur juga mempertimbangkan sifat fisik bahan seperti titik didih, tekanan uap, dan stabilitas termal dalam merancang peralatan yang sesuai. Kesimpulannya, pemisahan dengan pemanasan adalah prinsip dasar dalam praktik teknik kimia. Melalui desain kolom destilasi dan evaporator yang tepat, industri dapat memurnikan bahan baku, memulihkan produk bernilai, dan mengurangi konsumsi energi. Proses ini menggambarkan bagaimana prinsip termodinamika dan mekanika fluida diimplementasikan dalam teknologi manufaktur modern. Sekian, terima kasih.